parang Oo, parang. Okay. parang maluto. Oo. Yan. Dapat ano to eh, wooden spoon. Ayun. Nagtapos. Ayun, pakikuha. Ay, basa. Low part. Para yun sa... Not too much na muluko para sa ano, half cook lang. Hindi naman half cook. Mga 75% na. Sige. Para sa ano, Bilis na mo. Yes, Papa. Ay, ang daya! Ayan po. Welcome po sa panlasang Pinoy. DTTE. Imagine. Masarap siya. Eh, yung parang asupa. Pero mas bet ko yun. Okay na. Di ba, Seth? Konti pa. Johnny. Para lang siyang ano, no, mac and cheese. Oh. 39 mile. Kaya TLC, pag naka-ano. We ko like egg po yung. Taratat. Sino mo si Ate LC? Kailan Miley daw. 1 minute pa lang to. Sir, okay na? O, konti pa. Hindi, ganyan mo na lang. Hindi kasi... Lagyan mo din rice. Okay na. Ayan. Okay na yan natin eh. Egg po yung ng dalawang ganyan. Show plate pa. Marami to eh.